2, 1. Okay. Okay, Assalamualaikum and good evening to everybody. Kita continue dengan kita punya discussion of SPM Paper 1, SPM 2021. Okay, we start with number 3 tadi kita ada tertinggal B kan. So kita akan pergi balik, go back to question 3, progression. B. Kita akan discuss jawapan untuk soalan yang B. Okay. Yang B tu question, this is the questions. Sekejap ya. Okay. The difference between the fifth term and the sum of all the terms of the progression. So between the fifth term, dekat sini kita nampak the fifth term. Okay, apa maksud the fifth term tu? Maksudnya adalah T yang ke-5. Okay, the fifth term and the sum of all the terms. Remember, this is GP and this is the sum. And we don't know how many terms in this sequence have. So, and because it is keep repeating, we keep multiply the number with 2/3, 2/3, 2/3. We're not sure it stops until when. So we note that as infinity. Undefined kan? So as infinity. So from here kita nampak dia punya keywords. Words dia adalah difference. So perbezaan between di antara the fifth term and the as infinity. So as infinity ni hanya ada dalam geometric progression whereby R dia less than 1. Okay, dia akan jadi macam ni lah. So kita akan cuba tengok penyelesaian dia untuk B ni. So this is the keywords yang kita dah the sentence yang panjang tu kita tukarkan kepada simbol maths. Same goes to this one kan. Fifth term jadi T5 and as sum of all terms as infinity. So the answer A tadi kita dah ada kan, which is 217 is A again. Repeat ya. So this is A and this one adalah R. R is 2/3. So we're going to use the formula of this one. So kalau kita tengok formula ni adalah because of the difference of S infinity and T5. So kita tolak S infinity minus T5. Ini maksud dia. Yes, so kan S infinity minus T5. So S infinity, how to find it? It is from this one, dia kata 217/1 minus 2/3 and then minus T5. This is T5. T5. So, kita refer pada formula, right? This is the formula yang pop up tu. Okay, number 11 from the list of formula there. This is Tn untuk GP. Tn is equals to AR minus 1. So, that's why di sini this is A, R, 5 minus 1. That's why dia adalah 4. Okay, A, 217. R adalah the whole thing here in bracket. R adalah 2/3, 5 minus 1, it is 4. So, itu yang kita dapat dari sini. So, untuk yang second part, this is the first part here, is adalah S infinity. Definitely yang ni akan besar daripada T5 kan, because we add them together, all together, the sequence tu kita campur. So, S infinity merujuk kepada formula adalah A/1 minus R. So, yang ini kita dapatkan, this is A, 217, 1 minus R. So, kita pun buat calculation. We have to show these steps clearly. Okay. S infinity. Okay. Dia akan bagi one marks. Either one of this one kan. Kalau kita tengok cara dia bagi markah lah. Dia tanda kan. So, either one if you manage to write S infinity and or T5, you get 1 marks. And that operation you minus the operation of S infinity minus T5, we get another marks for that. So kita buat calculation macam biasa. 651 minus 3472 over 81. So you get the difference is 608 11 over 81 or equivalent. Ataupun yang setara. Okay. 1 marks.
Okay, that explain number 3B yang kita tertinggal ya. Okay, sekarang kita akan continue untuk bahagian yang kita stop tadi, number 7. Okay. Still section A lagi, bahagian number 7. Okay, number 7, diagram 4 shows location of 4 stations in a school field on a Cartesian plane such that BCDE is a parallelogram. So kalau parallelogram, kita tahu dia punya characteristic of the parallelogram, dia punya properties, dia mesti parallel kan, yang atas ni mesti parallel sama, dan in terms of length, all that, so that yang CD and BE pun dia parallel, dia adalah in terms of length, dia sama. So A, soalan pertama, A, state the values of ED plus DB plus BE. This one, ED plus DB plus BE. Campur kan? So kalau kita tengok dekat sini, E, starting point dia adalah E. End point dia juga adalah E juga. So it seems like this seolah-olah dia kata state the values of if you can see clearly, there is the modulus symbol there. So kalau E, vector E pergi E situ, so EE, so dia akan jadi 0. So meaning that dia punya magnitude also will be 0. So the answer for A adalah 0. Okay. Kita just tengok itu je, kita gunakan sama ada polygon law atau bukan parallelogram law. Polygon law or triangle law, depends so much on situation. So ED plus DB plus BE equals to 0. Okay, now kita pergi, we go to number 2. Question B. A path from station E to station D is parallel to axis. So yang ini kan ayat, the one that I highlight that, dia ada satu key dekat situ kan. Parallel to x-axis means that when we're talking about the motion atau movement of the particle dekat axis sahaja, so dia cuma bergerak kiri dan kanan je. It doesn't move up or down. Macam ni saja kan. So meaning that there is no changing in y coordinate ataupun j ataupun dalam in vector j. So dia just bergerak kat situ. So meaning that j dia x dia akan jadi 0. So kat sini saja and dia kata and the displacement, meaning that from E to D, dia bergerak ke sana, right? E to D tu they just move to that side only, tak bergerak ke atas bawah. So yang displacement means the macam the length, the distance from E to D, it is 11 kita situ kan. So maksudnya dia bergerak 11 steps to the right, lebih kurang macam itu. Because when we are talking about the vector, dia mesti ada direction, dia mesti ada the magnitude, right? So dia bergerak 11 to the right, ataupun kita tulis dalam bentuk vektor, dia adalah 11i. Okay, why? Because bergerak hanya belah kanan, kalau based on this diagram. Okay, E to D. And the displacement is 11. Soalan ni tanya, using triangle law. Triangle law penting kena tulis nanti ni, semua yang I highlight tu. Find the resultant vector from station E to station C. So dia nak cari yang inilah, from E to C. The resultant here. Macam tu. Resultant dia adalah vector E to C. So now, kita akan tengok macam mana nak selesaikan dia dengan maklumat yang telah diberikan kepada kita. So B. Okay, you can see here, this one, the symbol, the diagram, arrow there, showing that vector BE dengan vector CD is equal vector. BE, it is equals to CD. So semua exactly dia adalah sama je.
Okay, PE ke CD. And kalau kita tengok dekat vector CD ni, there is no information, there is no coordinate. Okay, tapi kita boleh refer the vector of DC tu menggunakan EB, vector EB, it's not BE, EB. Okay, dalam vector BE is not equals to EB, it's the opposite direction. Okay, so kita akan tengok macam mana the movement of E to B. Kita tengok kat sini, the green arrow to showing that the movement of E from E1 dia bergerak 1 sampai ke this one, right? E bergerak ke how many steps? 5. Kita tengok coordinate X sini, right? This is X from 1 to 5. So dari sini gerakan dia adalah 4 steps, isn't it? Okay, and then next kat sana pula daripada 1 coordinate Y1 until 11. So from 1 to 11 dekat sini adalah 10 steps. Okay, so maknanya kita tahu dia bergerak normally in vector kita akan X bergerak kiri kanan kita represent by I, atas bawah represent by J. So dia macam seolah-olah pergerakan dia adalah 4I plus 10J. 4 steps to the right, 10 steps upwards. Itu maksud dia. So kalau kat sini dia kata gunakan triangle law. So triangle law means EC is the resultant, it is equals to ED pergi DC. Okay, ED pergi DC. So you akan dapat macam itulah. DC akan jadi 11I plus 4I tambah 10J. Okay, this is DC. This is DC. ED tadi kita dah discuss, which is they just move to the right. So 11I. So find the resultant. This is the resultant, and then kita simplify. You akan dapat 15I plus 10J. Okay, it's the answer for this resultant vector of EC. Okay, now we go to the next one. Okay, number 7. A boy runs from station E, they runs from station E to a cone at K5P. We don't know the location here, but for sure we know that this is X, right? Movement to X, this is Y. KP with a constant velocity of V. This is V, right? 3I plus 4J meter per second. So velocity vector, something to do with this position vector and velocity here. Okay, he takes T second to reach the cone. This is T second. Based on the given information, write a vector equation in terms of T and P. Hence, find the value of T and of P. So first of all, yang ini kita kena tahu ada satu vector kat sini, position vector after T seconds dalam satu. This is KSSM, one of the topics in KSSM. So position vector, it is given by OS is a position vector. The latest vector, dia berhenti di mana. I put that one as OS. It is equals to from the first step dia, from the position vector dia daripada original one lah, E. Kalau kita tengok sini E kan, E ni adalah original. This is position, this is the origin. So from origin to E adalah OE. Adalah kita kira sebagai position vector. Position vector E. It is equals to OE lah sebenarnya. OE. Kalau dia kata position vector of A, dia akan jadi OA. So from O to A. And actually, when we are talking about the position vector, the coordinate itself is actually the vector itself. Tapi the way you write it, dia berbeza. Yang ini kalau bentuk coordinate. Tapi kalau dalam bentuk vector, dia akan jadi column vector like this lah. 1, 1. Ataupun I plus J. Kalau in terms of IJ. So sekarang kita nak tengok kalau dalam berapa dia bergerak, so and then dalam a few seconds
the position vector dia akan jadi tempat yang lain lah kan. Macam kita bergerak dari saat pertama kita bergerak, kita berada di kantin contoh. Saat after a few seconds ataupun a few minutes kita ada berada di dalam kelas. So macam tu student nak tahu daripada position vector from 0 to that our latest position tu what is the vector. So kat sini kita tulis sebagai OE equals plus TV. Okay, T stand for time, V stand for velocity. So kenapa gunakan yang TV ni? Because of kalau kita belajar velocity, velocity is equals to distance over time. So hence distance is equals to V times time. That's explain why it is TV. Okay. Now kita akan tengok. Okay, this one is ni typing error. Sorry, this is not 5 but it is P. Sorry. Okay, so kita akan dapat sini 1, it is referring to OE. This is OE. Remember tadi teacher beritahu position vector OE, it is original position before they make a move. Okay. And then plus dengan 3, 4 because it is given to us 3i plus 4j. Okay, this is the way you write the vector, right? Ni cara paling senang kita gunakan column vector ni. Dia mengurangkan ij tu, unknown tu kurang. So kita nampak clear kan macam matrices kan kita gunakan konsep tu lah. And then times t, we don't know t, it is equals to 5p. This is latest position dia. So and then kita akan buat macam biasa, calculation biasa atas dengan atas. Kita just compare it. Okay, 1 plus 3t is equals to 5. And then we get the value of t, it is 4/3. Okay, next kita nak dapatkan yang p pula, kita compare yang di bawah tu pula. Okay, 1 plus 4, t it is equal to p, and then we substitute the value of t into this one, 4/3. You get 1 plus 4 times 4/3 equals to p, so p is equals to 19/3. Okay. Next, 1 marks for that. Every step is counted and you just write everything, tak kisah. Banyak jalan kerja kan sebab kita nak because we want to get as maximum as we can for the marks. Okay. We go to the next question, number 8. Okay, kita tengok basically apa ni, pasal apa ni, kita baca dahulu keseluruhan. Diagram 5 shows a straight line AB. Okay, AB dengan coordinate dia we don't know tapi dia put as P dengan Q sinilah. Okay, it is given that P divides the line segment, keywords dia line segment AC in the ratio of M to N such that C adalah coordinate of C adalah RS. Okay, bila kita nampak ada perkataan line segment, ada ratio, this one adalah coordinate geometry. Coordinate geometry. Geometry ni dia it's quite big lah. Coordinate geometry dia besar, dia punya cakupan subtopik dia is a lot. Ada midpoint, ada nak cari line segment, to find the area, all that. So kita kena tahu kat situ lah. And then from here dia kata derive the formula of point dividing the line segment. Okay. Nak tahu apakah the formula to find the dividing line segment. So kita untuk yang itu kita cuba tengok dekat sini. Jawapan dia answer. First of all kita tengok based on this one A to B, B to C. So maksudnya because B itu divides the line segment AC. So AC sebenarnya AC is somewhere might be kat sini kot. Kan let's say this is C. So B ni orang tengah. The middleman, it's not the middle, might be in between, orang ketiga between A and C, something like that. So kita pun tengok, kita sketch it like this. Oh, A, B, B to C in the ratio of M to N. Kan macam ni kan? Lebih kurang. So kita nak derive the formula menggunakan ratio untuk X dan juga Y. Okay, mula-mula kita akan buat macam kind of triangle movement juga kat sini, right? So dekat sini kita akan deal dengan this is Y,
this is Y. Ratio dia kan, dalam M dengan N. Okay, yang ini adalah X lah. X dengan X, Y dengan Y. So, X ni Y kedua, ini X kedua lebih kurang. So, we write that as this one. Okay, kita ada buat perbezaan kat situ, pasangan masing-masing lah. Q dengan Y. Red and blue. So, kita tengok yang untuk Y, kita nampak kedua dia adalah berkaitan dengan Y coordinate lah ni. Ni kan Y and also Y. So, ratio dia. So, kita tulis dia sebagai Q minus Y over Y minus S. Kita tengok the red one. It is equals to M to N. Ratio dia sama. Quotient kan. So, 3. And then, kita buat simplify it. Kita cross multiplication. So, you akan dapat NQ minus NY equals to MY minus MS. Okay. Next, kita cuba kumpulkan. Bring the yang ada Y terms to the same side. Okay, this is what we did. And kita factorize it. So, the common factor tu kita factorize, which is because if let's say you want to eliminate this, macam it seems like you pergi ke sana, right? So that's why dia tambah NY. And then next. Now after we get this, kita jadikan Y sebagai subject. So you akan dapat Y is equals to MS plus NQ over M plus N. Ataupun this one represents the Y coordinate. Okay, kita stop yang kat sini. Kita cuba pula, kita buat yang untuk X pula. Because we have to derive the formula, right? So kita pun buat yang Y X pula. Again, but this time kita guna the blue one. So X minus P over R minus X equals to M to N. Because this one adalah yang untuk M dan N kan. Again, we repeat the same thing like we did to Y. So kita buat cross multiplication, you get this, and X minus NP, it is equals to MR minus MX. So our aim now is to get X as the subject. So in order for us to get X as a subject, so we have to kumpulkan X2 at the same side. So akan jadi macam ni lah. And we to factorize it because they have X is the common factor of M and N in this case. So and then baru kita expresskan X in terms of all that. So you get the coordinate of X and Y. This is Y and this is X. So kita akan dapatlah the coordinate of X and Y is equals to MR plus NP over M plus N and then MS plus NQ over M plus N. So 1 mark, another 1 mark. Okay, 2 marks only for this one. Okay. Very little, but the workings is quite long, right? So kita tengok next question, B. Given that point, kita dah tahu dia punya ratio and then kita bagi tahu, dia bagi pula yang B tak. Given that point A adalah 32, B adalah 60. The same thing but this time A and B dia ada coordinate dia. And then state the range of value of R and S if M is less than N. Ini quite tricky kat sini kita tengok. Okay, ada kat sini M is less than N. Nak cari range of values of R and of S. Okay. Dia nak cari range kan. Bila range tu kita tahu jawapan kita tak boleh ada equal sign. Dia mesti ada it is either greater than or less than or macam mana tengok situasi lah. So again, kita sketch. This time dia ada coordinate. Okay. 32 MN, B 60 and C we don't know. Kita letak sebagai RS. Okay. What we did is kita buat macam benda yang sama juga yang X dengan Y tu. Okay, ratio dia this one kan. Kalau X kita dealing dengan 2 dengan 0 ni. So kita buat macam tu M over N. Again, so kita ambil yang X coordinate dahulu. N minus 3 minus 3 over R minus
S. R minus 6, sorry. For this one, 6 minus R. So this part adalah R minus 6. Okay, Mn. So equals to M over N. Okay, now kita simplify 6 tolak 3 adalah 3 over R minus 6. And kita tahu kan dia dah bagi tahu sini kan M is less than 6. Ni nampak ni M is less than 6. Sorry, M is less than N. So kita tulis sebagai kat sini M is less than N. So we know that this one is less than N tu. So kita tulis 3 is less than R minus 6. Okay. So we get, and then we simplify, akan jadi R is greater than 9. This is the ratio, range of values. So range of values of R is, it is greater than 9. Might be 9, 10, something. So now kita repeat the same thing untuk Y coordinate pula. Okay, kat sini kita akan dapat macam ni lah. M over N adalah, so this one kita ambil yang kat sini. Okay, this is 2 dengan 0 lah. Kita tengok coordinate of Y. So 2 minus 0. So this part pula 0 minus S. Okay, again kita buat yang sama juga. Okay, and negative 2 over S. So whereby M, again M is less than N, S is less than 0, or equals to 0. So in other, conclude that S is less than negative 2. So this is also 2 marks for the questions number 8B1. Now we go to questions 8B2 Roman. Okay, the one that I highlight that. Find the value of P if the straight line of X over 6 plus Y over P equals to 1 is parallel. Okay, ayat dia keyword say parallel. If two lines are parallel to each other means M1 equals to M2. The gradient will be the same. So yang ini adalah, for the information, might be you forget. This is equation of a straight line intercept form. Intercept form, ya. Intercept form. This equals to 1. X over, this is X intercept. This one adalah Y over Y intercept. Y, X over X intercept plus Y over Y intercept, it is equals to 1. Intercept form is equals to 1, ya. So kita akan gunakan yang inilah. Dia ada the same. This straight line ni, this intercept form ni, dia parallel dengan AB. AB dah bagi dah coordinate. Okay, when we have two coordinates, definitely we can find the gradient. So kita tengok solution dia. So MAB, we have to find MAB. It is equals to 2 minus 0 over 3 minus 6. You get negative 2 over 3. And this is the gradient of AB, which is equal to this one, M1. Let's say kita letak ni sebagai M1 lah kan, M1. So M2 pula. Gradient is equals to, untuk yang Y-intercept, if we have this form, a straight line punya form yang intercept form. So to find the gradient, it is negative Y-intercept over X-intercept. Okay, might be this is the new another formula to find the gradient instead of using Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So from here kita akan dapat negative P because of Y-intercept P and then over 6. And this one sama dengan ke atas tu, right? So negative P over 6 is equals to negative 2 over 3. From here kita boleh buat find the value of P, which is 4. Okay, P is equals to 4. So to answer, please answer these questions. Okay, next kita go to number 9. Okay, integration. Integration yang keluar. Differentiation tak keluar dalam paper 1 last year. Integration sahaja yang keluar. Okay, diagram 6 shows the shaded region bounded by the curve y equals to
x cube minus 6x square plus 12x plus 6 and y is equals to gx. So untuk y yang bawah ni, the curve yang bawah ni, the curve, this is the curve for g. Ini. Okay, kalau kita tengok equation dia, tak ada, dia tak tahu lagi kan. This one might be, kalau yang ini, yang y ni, yang atas ni, yang above ni, yang atas tu, untuk f. Yang I mark this one as the blue one lah kat sini kan. This is the blue. Yang curve this one adalah yang cubic curve. Because of highest value dia 3 kan. So dia cubic lah dekat situ, right? Okay, biru dengan ada two curves intersect each other dekat A. Okay, they intersect each other dekat A kat sini lah. Tengok sini. Okay, koordinat di sini adalah 1. Okay. The first question dia tanya. And dia kata, it is given that the area under the curve of y equals to gx. It is represented by negative x cube tambah 4x square minus 4x from 1 to 2. Dah integrated. So yang itu dah, dia dah, we don't know what is the function, tapi dia dah integrate. Okay. Soalan pertama tanya, the equation of gx. So what is the equation of the x? A, answer. So yang ini kalau kita, when you are given the, you are given the function and you were asked to find the area under the graph, kita akan integrate kan. Tapi kalau kita nak dapat the original, kita akan differentiate it balik. Ada sikit kat sini. So gx is equals to direct saja from here. Okay, kita differentiate this, kita akan dapat equation of gx. So gx is equals to 3x square plus 8x minus 4. From here, sorry. You're right. Kita differentiate this lah. Okay, negative 3x square plus 8x minus 4. Now kita pergi pada the area of the shaded region kat sini kan, area of the shaded region based on the diagram here. So kita tengok apa, because of we have ada dua curves. So curve yang cubic ni, kalau kita bila kita integrate the function ataupun the curve dekat given question, dia represent the area under the curve. Okay, represent under the curve and the boundary dengan y-axis ataupun x-axis depends so much we differentiate with respect to x ataupun y. So in this case, kalau kita tengok yang ini y, this y dia akan tolak dengan yang bawah ni, curve yang bawah macam ni. Kalau kita gambarkan dengan this one, dia akan jadi macam ni lah. This one from the given here. So area under the curve for the first one tu, okay, the bigger one, the yang merah tu minus area under the curve yang the blue one. Okay, the blue one is given. This is yang ni lah. From 1 to 2. So this one also from 1 to 2 juga kan. Yang merah, this one. Tolak dengan the blue one. So you get the left is yang shaded region tu. Okay, kita integrate the red minus the blue, you get the left over yang itulah. Okay, kita akan tulis dia sebagai shaded region is equals to dia punya limit dia, it is from 1 to 2. So kita akan dapat yang ini adalah the first equation, yang integration itu adalah x cube minus 6x square plus 12x minus 6. And then minus. This one is given to you already kat sini kan, yang awal-awal tu. Kita just tulis sahaja. So
x cube plus 4x square minus 4x from 1 to 2. Bila kita integrate this one, dia punya power will increase by 1. So you akan dapat x1 tu, it is, kita gunakan yang kita integrate this one. We try to integrate from 1, the limit dia mesti tu 1 from 1 to 2. So you get the mark, the first mark for that. And also bila you minus, you do the operation. So baru you dapat 2 kat situ lah. Okay, bila kita integrate, the power dia akan increase by 1 over 4 minus 6x cube over 3 plus 12x square over 2 minus 6x plus x cube minus 4x square plus 4x semua ni. So, you akan dapat kat sini lah lebih kurang. Okay, untuk this one. And then kita kena masukkan value, each value from 1 to 2 tu dalam ni. Dan from 2 tu kita kena masukkan semua ni. And then minus 1 pula. Everything kena tulis. So, you akan dapat at the end, it is equals to 3 over 4 unit. Okay, second tu. Okay, we go to the next one. Number 10. Okay, number 10 kita baca dulu keseluruhan. Tengok dulu ni soalan apa, topik mana. Diagram 7 shows a roll of aluminium. Okay. Kalau tengok based on the given diagram, kita nampak the height of the aluminium tu kat sini adalah 500 mm. Okay. Ketebalan dia tu. Ketebalan aluminium roll. The aluminium roll has a length of 55,440 millimeter. So, length dia adalah keseluruhan panjang. If kita buka roll tu, dia akan jadi 55,440 mm and can be cut exactly into 72 sections. Ataupun in other words, kita boleh kata, kita akan ada 72 sheets yang different length. Okay, the length of the first sheet is x millimeter untuk the first one, and the length of each subsequent sheet is increased by 20 millimeter. Keyword saya kan, a time is assigned to cut the aluminium roll. Okay, kat sini kita nampak, kita faham yang roll ni dia panjang dia adalah 55,440 and akan dipotong. Tak sama panjang. Tapi altogether kita akan ada 72 sections ataupun sheets of aluminium ni. And okay, yang pertama yang ni, the first sheet tu dia potong adalah X yang inilah. Okay, X tu. And then yang kedua tu dia kata increase by 20. Maksudnya yang second tu akan jadi longer than the first one. So dekat sini kan, this is the first. Yang ni the second one. Contohlah, kita tengok kan. So yang ni akan jadi kalau sini X. So sini akan jadi X tambah 20. Okay. And then the subsequent. Every time kita nak tambah, nak potong lagi, kita mesti tambah lagi 20 daripada the previous one. Tambah lagi. So maksudnya dekat dia third one, dia akan jadi X tambah 20 and then tambah 20 lagi. And kita akan repeat the same thing sampailah yang ke 72 section. Okay. Soalan pertama tanya, and kita tahu this one is actually because of dia sama perbezaan dia tu. Okay, this is actually is arithmetic progression. Progression arithmetic progression. So bila kita tahu arithmetic progression, kita dah tahu dah formula mana nak guna. So kita pun cuba tengok dekat sini, dia kata yang dia nak the first 3 aluminium sheets state the length in millimeter of the first 3 aluminium sheets in terms of X. So kita pun tulis sahajalah yang teacher yang tulis ke atas tu kan. X tambah 20, X tambah 40 millimeter. Sebab dia nak dalam in millimeter, right? Kita just jawab apa yang dia minta. So that is the first one. So akan dapat 1 markah. Tak ada jalan kerja. Okay. You can always write like what I did yang macam kat sini, tak kisah. Okay.
Now, kita pergi to the second one. Atan has completed 2/3 of his task. Okay, ini adalah satu keywords untuk awak fahami. By determining the value of X, calculate the total length in millimeter of 18 sheets that have been cut. 18 sheets that have been cut. Okay. Kat sini kita pun carilah semua tu kan. Nak cari X dahulu. So nak cari X tu kita dah tahu, kita dah menggunakan maklumat yang kita ada kat sini lah yang altogether sepatutnya ada 72 sections, right? So kita kira dahulu X tu berapa original. So A is actually the symbol of first term dalam progression A tu kan. A is equals to X. So T72 because kita tahu kalau dia complete the task Atan ni dia akan ada 72 sheets kalau dia complete the whole thing lah. Okay, 72 is equals to X tambah 72 minus 1, 20. Okay, so kita akan dapat kat sini T20. Yang ni gunakan formula yang ni lah. This is AP, number 9. So Tn is equals to A plus N minus 1D. Okay, and dia 72 minus 1. So you akan dapat in terms of X lah, T72 in terms of X adalah X tambah 1420. Okey, baru dapat satu maklumat kan. Kemudian kita tengok yang ini pula 5540 ni dia present the sum. Hasil tambah keseluruhan semua sheets tu. So S72 lah sebab kita ada 72 sheets. Tambah semua panjang dia akan jadi 55,440. So this one kita akan menggunakan formula this one. 72 over X plus 140 equals to 55440. Okay, ni adalah formula, one of the formula. Tapi kalau kita tahu the last term which is represent by, this is last term sebenarnya, X tambah 140 ni last term. So the formula given here adalah digunakan formula selain daripada formula SN yang ini, dia adalah to find the sum of the term, it is equals to N over 2 darab dengan A tambah last term. So this is A, this is last term. So dapat yang ni lah. So equate it to 54,540. So from here kita akan simplify until we get the value of X lah. So you akan dapat kat sini and at the end you akan dapat X is equals to 60. Meaning that X and the first one ni adalah 60 millimeter. Dia kurang lah. Kat sini akan jadi, dia tambahkan ni 80. Yang ni adalah 100. Okay. So remember this one, as I mentioned earlier this morning, do not list. Cuba avoid using listing method. Kita gunakan formula. Okay, untuk semak boleh. Kan nak tengok betul tak kalau kita, if you got time, you nak semak, nak gunakan listing, depends so much on you. Okay. Now, tak habis lagi tau. Kita nak jawab ni pula. Dia kata by determining, okay, dia Atan ni dia tak habiskan semua. Dia cuma baru buat 2/3 je. Kerja, itu dia rehat kejap, might be right. So, nak tahu 2/3 daripada 72 sections. Berapa? So, kat sini 2/3 daripada 72 adalah dia cuma baru habiskan, baru ada 48 sheets. Tak ada 72 lagi baru ada 48. So sekarang kita bercakap pasal Atan yang ada 2/3, 2 out of 3 daripada keseluruhan, which is 48 sheets. So dia kata by determining the value of X, calculate the total length in millimeter of the last 18 sheets that have been cut. Last tu referring to Atan punya, bukan yang 72 ya. So kita akan tengok sini, kat sinilah. Last 80 terms untuk Atan tu adalah dia mesti start dekat terms yang ke 31 sehingga 48. So kat sini semua ada, altogether you ada 18 sheets. Okay, kalau kita kira memang kita akan ada 18 sheets. So meaning that kita nak cari, kalau kita tengok based on this, the one that I give here, A dia adalah T31 will be A. In this case lah, this is A. Okay, so kita tengok formula nak cari the sum of the last 18. So 18 is equals to, as sum of the last 18 equals to 18 over 2.
Okay, in bracket 260 tambah 30. Okay, ni apa sebenarnya yang ni? Kan, this one is actually T31. T31 become A in this case. So, plus 18 minus 1 because of dia nak formula kan, kita guna formula nombor 10 ni. Okay, darab dengan 20. So, you akan dapat 14940 millimeter. This is untuk Atan punya tas lah yang baru 23, kalau 2/3 ataupun 48 sheets tu baru ada panjang keseluruhan adalah 14,940 millimeter. Okay, akan dapat markah lebih kat situ 4. Okay, so now we go to the next question. Okay, again, soalan yang sama tapi C. Untuk C ni, the cuts of aluminium sheets can be formed into an open cylinder at both ends in 2 different ways. Okay, when Atan completed his task, okay, kali ni dia completed tau, dia completed his task, his brother has chosen the last sheet to form a cylinder with maximum volume. So, remember right, bila dia cut from X from 60, makin lama makin panjang, makin lama makin panjang. And Atan's brother ni, dia ambil yang paling panjang tu, and then dia nak membentuk satu cylinder, open end cylinder. Maksudnya cylinder yang tak ada tutup. Okay, bentuk cylinder kita tahu macam ni lah kan, ni lah, ni bentuk cylinder lah. Macam ini. Dia nak membentuk cylinder, open end. Lubang lah, kita boleh nampak from the one side to the other one. So, by calculation, suggest the cylinder that fulfills the condition. Okay. Kita akan tengok situasi, maksudnya macam mana kita nak membentuk cylinder. Kita ambil yang the last one. Contohnya kita pun ambil sheet saya penyelesaian dekat sini, right? So, method 1, C. Okay. Okay. Method 1, 60 plus 72 minus 1, 20. This one kita referring to the T72. T72. The length dia. So, kita dapat macam ni lebih kurang. Panjang. Bila you potong semua tu, you cari, you akan dapat yang ini. Yang ini memang dia punya lebar dia. So, and then you kita just roll it. Kita rollkan yang ini, dia akan membentuk satu silinder yang macam ni lah. Kalau kita gunakan yang ini kan, lebar dia yang ini. So, silinder you akan dapat macam ini, bulat dia. Tinggi, the height dia akan jadi 500 millimeter yang ini. And then this one adalah, circumference dia adalah 1480. Okay, circumference dia adalah 1480. Okay, yang ini adalah formula dia. So, yang 1480 ni is actually kalau kita nampak ini circumference kan. Bulatan tu. So, kita akan dapat macam ni lah. Circumference punya formula adalah 2 pi r. It is equals to 1480. Okay, this is T72 ni. Ini panjang tu lah kan. T72. Okay, bila kita cari, kita akan dapat yang inilah. Okay, kenapa how to get 1480 might be ada yang tertanya-tanya kan. T72 it is equals to from original adalah A60 tambah dengan 72 minus 1 darab dengan 20. So kita akan dapat this equals to 1480. Okay, the length of this aluminum roll tu. From here kita akan cari R. So R you akan dapat 1480 over 2 pi. Kenapa kena cari R? Sebab kita nak cari volume of cylinder kan. Cylinder punya volume, apa formula cylinder tu? So formula volume adalah, ni kita simplify, we get R is 740 over pi. So what is the volume of formula of volume? Okay, you can dapat V is equals to
pi r square h. Okay, volume punya formula. So pi, kita letak pi 740, kita dapatkan dari sini, kita gantikan saja. Kita square, sorry, tak square sini. And then times 500, you akan dapat, this is you punya volume. So kita tukarkan kepada standard form, 2.738 times 10 to the power of 8 over pi millimeter cube. Okay. And then kita cuba tengoklah pula. Okay, yang ni kalau if kita roll the aluminium tu to become cylinder macam ni lah. Dengan ketinggian dia adalah 500. Dia punya R akan jadi 740 over pi. And volume you akan dapat benda tu lah. The one that kita tengok sini lah. Okay. Now kita tengok pula method kedua nak cari cylinder tu. Okay, macam ni pula kan macam mana tu. So, method tu. Imagine kita sama juga dia punya panjang kat sini, right? So yang ini. Kita macam upside down kan. Kita jadikan yang tu panjang, menegak tu kan. Okay, this one. So this one, dia akan jadi silinder yang panjang, height dia tinggi tapi dia sangat slim. Compare tadi macam gemuk kan, silinder tu gemuk. Yang ini adalah silinder yang slim. So maksudnya the height of cylinder adalah yang inilah. This is height of the cylinder. Okay, cylinder dia height dia yang inilah. Which is 14 height dia. 1480. While yang kat sini pula bila kita roll dia akan jadi dia punya circumference dia adalah 500. Circumference. So kita gunakan formula circumference which is 2 pi r is equals to 500. So R you akan dapat 500 over 2 pi. Simplify you get 250 over pi. So from here again kita cari volume untuk second cylinder. So gunakan formula yang sama V2 pi R square H. So R tu kita gantikan dengan 250 over pi square darab dengan the height dia 1480. So you get the answer is in standard form 9.25 times 10 to the power of 7 over pi millimeter cube. And obviously we can see that the previous volume tu lebih besar compared to this 5 cylinder. So conclusion dia adalah cylinder with maximum volume, dia punya V dia adalah 2.738 times 10 power of 8 over pi. And then dengan dia punya radius dia mesti yang 740 over pi. So this is fulfills condition lah. Condition dia mesti R dia macam ni lah. Kita gunakan yang tadi yang gemuk. Silinder yang gemuk tu sebenarnya adalah yang paling maksimum. Okay, volume dia paling besar lah. Okay. So get 1 marks for that, the conclusion. Okay, next kita pergi to the number 11. Okay, kalau kita tengok nombor yang macam ini kan, kita dah tahu dah apa dia soalan ni kan. Kita dah tahu dah mesti melibatkan arrangement, kita kena susun something. So kalau itu yang ini adalah namanya permutation. Okay, dia bagi nombor 1, 2, 5, 6, 7, 9. Okay, A. The first one, A1 Roman, find the number of different ways to arrange all the cards. Okay, in a row, dalam satu barisan, bukan dalam bulatan ya, dalam satu barisan. It is quite straightforward question. Gunakan semua. Answer for A adalah 6 factorial. Why? Because we use all of the cards and then equals to 720. Or kita boleh guna 6P6, 6P6 as well, equivalent to this one. Okay, now we go to the second question. It's quite, ada banyak sangat dia punya syarat kat sini. Number 2. 4 cards are to be arranged. Nak ambil 4 sahaja. So kita tengok dulu dia punya key dia. Okay, 4 cards are to be arranged to form a proper fraction. Proper fraction. Numerator mesti less than denominator. Atas tu mesti kecil daripada bawah.
baru dapat proper fraction. Kalau atas tu lebih besar daripada pembawah, dia akan jadi improper fraction. Such that even number cards are arranged side by side. Even number tu tak boleh berpisah. Jadi kena mesti ada side by side. Okay, soalan dia tanya, find the number of different proper fraction that can be formed. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, mula-mula kita buat macam mana? Kita cuba plan dahulu. So kita akan menggunakan dua situasi. Kita akan menggunakan 4 kad sahaja kat sini. So kita tengok. Okay, answer. The first one. Okay. Proper fraction tu kita tu boleh jadi macam ini je. Kalau atas ni 1 kad, bawah tu mesti 3 cards. Atau atas 2 cards, bawah pun mesti 2 cards. Dia tak boleh atas 3 cards, bawah 1 card. Yang ni tak boleh sebab dah jadi improper fraction. Okay. So kita akan tengok one by one untuk yang ini. Kalau 1 kad, bawah 3 kad macam mana. So lagi syarat, 2 even number tak boleh berpisah. Mesti side by side. Kalau kita tengok the whole thing here, kita cuma ada 2 dengan 6 je. Obviously, 2 dengan 6 ni tak boleh berpisah. Kan? Sebab dia mesti bersama. So maksudnya dia tak boleh muncul dekat yang first option 1 card ni, tak boleh. So dia mesti ada dekat, itu nanti kita tengok. Kita tengok yang the first one dulu. 1 card over 3 cards. So yang ni macam mana kita akan dapat yang ini? 4 card. 4 cards ni, okay, dia akan jadi 1 card over 3. It is 4 times 2 factorial and then times 3. So 4 card tu represent apa? Because of 1 card ni hanya untuk nombor odd. Nombor yang ini 1, 5, 7, 9. 4 options. That's why ini adalah 4 lah kan? 4 atau 4P4, 4P1. 4P1 ataupun 4 lah. Okay, kalau 3 cards ni kenapa 2 factorial? So kalau 3 cards ni saya gambarkan macam ni lah kalau kita buat petak kan untuk yang bawah tu. So yang macam ni. So and now remember 2 dengan 6 tu tak boleh berpisah kan. So kita block dia siap-siap. You block it. So 2, it could be 2, 6, 6, 2. So maksudnya dekat sini you have 2 cards, 2 places. So dia akan jadi 2 factorial. And then somehow, kenapa 2 factorial ni pula? Because of dia boleh jadi kat hujung dengan kat depan. So this is 2 factorial. Okay, and then kita akan repeat 3 kali kat situ lah. 1, 2, 3. Itu dah 3. So you akan dapat at the end, it is equals to 48 ways. Okay. Banyak. Okay, kenapa pula 3? Mungkin awak akan tanya pula 3 ni macam mana? 3 ni why? Because of, remember 1 kad sini dah ada kat sini kan? Bila 1 kad nombor odd number berada kat sini, yang tinggal yang 3 ni hanya ada 3 kad sahaja. So that's why kita jadikan darab dengan 3P1. So that's why dia adalah 3. Okay. Okay, itu maknanya settle untuk 1 kad atas 3 cards di bawah. Sekarang kita nak tengok situasi kalau melibatkan 2 cards ni. Sorry, tadi tak explain ini nombor 1 ni, nombor 4 cards kat sini. So kita akan dapat, okay, untuk 2 cards. 2 cards. Okay, pertama kat sini dahululah. Yang ini kita, this one, this is typing. Lupa nak, ni typing error biar je lah ini. Yang ni tak ada apa-apa. Okay, 2 cards. We have to list. Okay, mula-mula kalau kita tengok, let's say kita ada 1, number 15, number 1 start with 1 kan? 15, 17 or 19. Okay.
So kalau kita ambilkan dua cards yang ini, kita ambil 15 dengan 19 dengan 1719. So bawah ni boleh jadi 26 ataupun 62. Apa maksud dia? And then dia ada 6 cara. Apa maksud 6 cara tu? Dia akan jadi sama ada macam ni. 15/26 ataupun 17/26 ataupun 19/26. Or 15 per dengan 62 ataupun 17/62 or 19/62. Okay, that's why dapat 6 ways. Okay, kemudian kita akan tengok yang nombor 2 tak boleh sebab boleh juga nanti kejap. Kita ambil yang nombor odd dahulu. So 51. 1, 5 dengan 7, 9. 51 pun sama. 51 tapi dia tak boleh 26. Cannot be 26. Kalau 26 bawah ni dia akan jadi improper. So that's why dia tak boleh 26. Dia ambil 62 je. So 3 ways. 3 ways again kalau you refer to the above ni kita akan ada 51/62 ataupun 57/62 ataupun 59/62. So you akan dapat 3 ways. Okay, you ada 3 ways, you ada 6 ways. You ada yang ini 48 ways. Okay, kemudian kalau kita ambil yang ini pula 26 ke atas. So kalau 26 ke atas, so kita akan ada yang inilah boleh jadi 51, belas tak boleh, 15 tak boleh. Sebab kalau bawah ni nombor-nombor belasan, so dia akan jadi improper. Okay, 2 tak boleh juga sebab dah 2 dengan 6 tak boleh berpisah. 2 and 6 mesti sit together. So akan ada 9 ways kat sini. Kalau kita listkan. And then kalau what happen kalau 62, so bawah mesti 75, yang 7 pula lah. Dia start with 7. Okay, 3 ways. And then kalau kita boleh juga jadikan 9 kan. Start with number 9 here. So 3 ways as well. So dah complete altogether. Number of ways kita add them together. So 48 or 6 ways or 3 ways or 9 ways, 3 ways, 3 ways altogether. We're going to have 72 ways. Okay. 3 markah sahaja untuk yang ini. Kat mana kita dapat salah satu jalan kerja yang kita buat ni. And then this one, the second one tu adalah untuk kita tambah hasil apa yang kita dapat tu. And then baru kita dapat final answer 72. Okay, kita go to the next question. 11B, combination. Obviously dia cakap kan. The combination of n objects from m different object is given by m, cn. State the minimum value of n. So yang ini yang ini kan kalau n tu minimum dia boleh jadi kosong sahaja. Okay. Okay, now kita pergi pada nombor 11. So 11, Sarah bought a box of colour pencil that contained pin numbers of different coloured pencil. Given that the number of different ways to Sarah to choose 3 pencils from the box is 26, P minus 2. Find the value of P. So dia ada beli colour pencil, ada berapa pin number, nak pilih 3 je. So this one also kita tak perlukan susunan. This is C as well. So P, dia ada P pencils, dia nak 3. PC3 it is equals to 26 P minus 2. So this one kita gunakan formula yang ini, number 22 ni, NCR it is equals to N factorial over N minus R factorial, R factorial. So kita masukkan dalam formula ni P, because of this one is P. P factorial over P minus 3 factorial, 3 factorial, equate it to 26P minus 2. So from here, kita cuba simplify this. P factorial tu apa sebenarnya adalah yang ini. Kenapa jadi macam ini? Because of, kalau you still remember, ni ambil yang nombor yang kecil sikit lah. 4 factorial, it is equals to 4 darab dengan 3, darab dengan 2, darab dengan 1 kan. So 4 is 4 lah. Yang ini 3 ni adalah 4 tolak 1. Each subsequent tu dia minus 1. Yang ni 4 tolak 2. So kalau kita gantikan ni sebagai n, yang ni akan jadi n, ni n minus 1, ni akan jadi n minus 2. So this is what we get. Kita stop dekat yang sama dengan denominator ni because kita nanti kita boleh simplify this. And also this one. Also kita boleh simplify. So what is left? Kita cuba dapatkan.
P minus 1, it is equals to 26.6. So kita simplify. At the end, you akan dapat, tukarkan kepada kuadratik. So you're going to have two values. One is negative, one is positive. So kita ambil positive. Why? Because of P kan, number of pencils tu cannot be negative value. Okay, so akan dapat P is equals to 13. Next question. Number 12. A random variable X has a binomial distribution. Okay, this is obviously kita akan nampak binomial distribution. It is adalah dalam topik probability distribution. Distribution untuk binomial. We have two types of probability. Satu binomial, satu normal. With 5 trials such that the probability of success adalah P, failure is Q. Table 1 shows parts of probability distribution of X. State the value of P, X equals to 2 tambah P, X equals to 3 in fraction form. Nampak kan dia dah bagi dah, mesti jawapan dalam fraction, tak boleh dalam decimal. So kat sini, answer kita nampak kat sini apa yang maksud dekat sini ni. Kosong dengan satu ni maksudnya P, X equals to kosong tambah P, X equals to 1. So dekat sini antara 2 dengan 3 ni adalah yang inilah. P, X equals to 2 tambah P, X equals to 3. Yang ini pun sama 5 dengan 4 dengan 5. So apa yang kita buat, kalau kita tambah semua ni tambah dengan ini, dia akan jadi 1. Remember, probability dia tak boleh, highest value adalah 1, tak boleh more than 1. So kita akan gunakan yang itulah tambah. So P X equals to 2 tambah P X equals to 3, it is equals to 1 minus 81 over 128 minus 1 over 64. You get 45 over 128. And then ada perkataan sini yang B pula. Hence, show that P is equals to 3/16 over Q. Bila kata hence ni, we have to use the previous answer just now that we find in order for us to prove this one. So tak boleh guna selain daripada yang tu Okay, now kita guna apa? And kita tahu yang ini we have N. This is 5. This is N is equals to 5, right? 5 trials. So yang ini adalah N dia 2 lah kat situ R dia. So 5, this is P, X is equals to 2. Yang ni P, X is equals to 3. So kita gunakan formula yang ini. Formula combination tu. So you akan dapat 5C2 kita simplify, you akan dapat 10. This one akan dapat 10 juga. 5C3 and then kita cuba factorize. Apa yang kita boleh factorize? 10P2 plus Q square kat sini. And then kita simplify lagi. And dekat sini kita nampak tak ni Q tambah P ni is actually apa dia? It is 1. Kan Q tambah P adalah 1. So kita tukarkan dia jadi 1. So dari sini jadi 1 terus kan? Simplify. So P plus 1 equals to 1 implied. And then kita, because of this one, P square, Q square ni sama juga dengan PQ square. Okay. So kita square root kan, the right hand side akan dapat 3/16. And then baru kita dapat, kita prove that P is equals to 3 over 16Q. 1 marks for that. Okay, next kita pergi to number 13. Is a function. It is given that function fx is equals to 3 over 4x minus 1, whereby x is not equals to 1, 4. And this is the composite function. Okay, fgx equals to 3 over 4x2 plus 3. A, find the object of x if the image is 1 over 3. Object means x, nak cari x. This one adalah function lah. Ni fx lah ataupun y. Okay, kita cuba tengok yang A tu. So kita equatekan saja. Fx, it is equals to 1 over 3. This is fx. It is function dia equals to 1 over 3. So kita akan cari x. So x is equals to 15/32. Okay, kita pergi yang next pula. Express M in terms of P, so meaning the M tu to become a subject. If F M plus 1 equals to 3 FGP. Exactly apa yang kita guna kat situ, right? P tu, X tu gantikan dengan jadi P yang macam tu.
So yang ni pun sama. Kalau F ni, M tu akan jadi, X tu akan jadi M plus 1. So F M plus 1 is equals to 3 FGP. Kita masukkan dalam formula 3. Okay, ni X yang tadi kan. Yang ni adalah kita gunakan formula yang 3 over 4 X minus 1. It is equate to this one. And kita cuba simplify this one. You akan dapat 3M ni. Dia cari M M equals to apa? Kita jadikan M sebagai subjek. Bila kita simplify this, you akan dapat M is equals to 4P square minus 6 over 12. Okay. C. Okay, next kita pergi yang C pula. Okay, find C. Find GX. Okay, it's quite. So find GX. Okay, kalau kita ingat, kalau when we are dealing with composite function, normally you will be given two functions, right? Satu composite, another one is individual punya function lebih kurang. So ada dua situasi. Kalau kita this one dia nak cari GX, right? GX tu inside. This is inside. Okay, yang ni outside. F2 outside kan? So kalau let's say if you are given GX and you are given this one and question asks you to find FX outside, so kita akan gunakan inverse. But in this case, you are given outside and this is outside and you were asked to find inside, this is direct. Direct only. So kita tengok dekat sini kan, find GX. So apa yang perlu kita buat? The first one, kita gunakan FG, gunakan function yang inilah FGX ni. Okay, for this one, kenapa jadi GX? Because of, kalau kita tengok function FX is equals to 3 per dengan 4X minus 1 kan? So kalau sini X, sini pun X. So kalau sini star, this one also will be star. But in this case, yang itu dalam kurungan tu dia jadi GX. Kita gantikan dengan GX. So reason why dia akan jadi 3 per dengan 4GX minus 1. Yang inilah. Okay. And then we just compare with this one, FGX juga. Yang ni pun FGX sebenarnya ni. This is given FGX. This one adalah you yang tulis, you yang carikan lah. So from here kita algebra biasa kita cross and then you akan dapat GX akan dapat X square plus 1. Okay, kemudian dia kata hence determine whether the inverse function GX is exist or not. So kalau kita nak tentukan the function tu ada inverse ke tak, ada dua situasi kan. So kita akan menggunakan horizontal line test. Kalau dia intersect dekat 2 points, dia tak akan ada inverse. Okay, tapi kalau dia intersect dekat 1 point, 1 object, 1 image, dia akan ada inverse. So kita tengok dekat sini, kita sketch the graph of this one. Okay, this is graph quadratic, right? X square tu, okay, macam ni, this is GX equals to X square plus 1. This is dia punya y-intercept dia lah. So, graph yang ini, so horizontal means dia macam ni, line yang horizon. Yang ni vertical. So kita buat graph yang ini, garisan hijau tu kita nampak dia ada 2 intersection. 1, 2. Bila dia ada 2 intersection, maksudnya dia tak ada inverse function. Dia tak ada inverse. So yang inilah, ini adalah kita boleh guna either one of this one. Okay, arrow diagram ataupun horizontal line test ataupun cari G inverse. So note 1-to-1 relationship. So maksudnya no inverse function tak exist. Inverse function does not exist. Doesn't exist. Okay. Okay. Now kita pergi next question. Number 14. Diagram 9 shows a triangle. Find the value of X. Okay, ada melibatkan cert and semua sini, right?
So, this is a right angle triangle. Okay, kita ada hypotenuse, kita ada opposite and adjacent. Okay, so kita akan menggunakan Pythagoras theorem. So, the sum of two sides here, square of two sides akan menghasilkan the longest part, square. So, kita tulis dahulu semua ni lah. So, 2x tambah 1 square, you tambahkan semua ni. And then you akan dapat 4 2x. Okay, tambah 2x equals to 18. So, kenapa dapat 4 2x ni? Yang ini kan sebab kita gunakan indices punya laws of indices here. If you can see here, apa maksud tambah ni? Ni sebenarnya adalah 2 kuasa x darab 2. And then bila you square kan sini, you square each term here. That's why yang ini akan jadi 4. Yang ini akan remain 2x kuasa 2x macam itu. So yang ini pula bila ada set di this one is actually 2 kuasa 2x kuasa 1/2 and then darab pula dengan 2 because kuasa 2 automatically ni cancel off, bukan kita boleh simplify, so dia akan dapat 2x. Yang ni pun sama jugalah, kita buat dapatlah 18. Okay, and then kita akan factorize it for 2x yang ni, so akan dapat minus 18 equals to 0. And kita factorize, you akan dapat 4 2x plus 9, and you find out that 2x is equals to negative 9/2. This is not possible, kita boleh ignore this one. So kita ambil yang second bracket pula. So, 2 kuasa x tu dia mesti greater than 0. So, 2 kuasa x tolak 2, it is equal to 0. So, kita compare saja. 2 kuasa x is actually yang inilah kan, 2 kuasa 1. Sebab 2 kuasa 1 adalah 2. So, x is equal to 1. Okay. Kita pergi second one. Diagram 10 shows a trapezium. The height T, ada set semua sini. Given the area of trapezium adalah 9 in bracket set 7 minus 1. So express T, the height adalah in terms of P plus Q. Okay. Kita cari the area of trapezium 1/2 AB times height. So kita tukar macam ni lah kan, dia adalah 1/2 AB. So 5 tambah set 7. Okay. Times height. Sama je, equivalent je. Okay, it is equals to 9, 7 in bracket, 7 minus 1. And then kita cuba simplify. So 18, kita avoid this fraction kan, ni jadi 18. Okay, and then kita kumpulkan T tu, kita jadikan bawa yang meaning that we divide the whole thing dengan 5 plus 7, and this one adalah conjugate, darab dengan conjugate adalah set when you multiply with conjugate, you kena darab each, you have to show each one tu, each part tu, nampak yang kan, yang ni sebenarnya ada kurungan, right? This is the bracket here, so you multiply this one dengan this one dengan that one, and then tambah ini. You have to show this according clearly. You cannot just press a calculator without showing the conjugate. You won't get the marks anything. And for this part as well, you have to show clearly. Mesti ada sistem. Apa maksud sistem? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And at the end, you will get this value. You simplify this, you akan dapat 6 set 7 minus 12. Okay. Kalau you nak nyatakan P tu apa, Q pun apa pun tak apa, tak kisah. Kalau tak nyatakan pun tak apa because dia tak minta pun. Okay, P kat sini adalah equals to 6. Q is equals to, P is equals to negative 12, sorry. P is negative 12, Q is equals to 6. Okay, tak nyatakan pun tak apa sebab you dah tukarkan dia dalam bentuk yang dia nak tu dah cukup. Marks for that.
Okay, now kita pergi pada number 15. Given that sin x is equals to t such that x is an acute angle, acute mean the first quadrant. Okay, express sin 2x in terms of t. So, kalau kita jawab soalan macam ni, normally kalau dia bagi macam ini, kita akan come up with the triangle here. Okay, acute adalah showing that number one Roman dia represent the first quadrant because of perkataan acute tu. And then sin t, t is t over 1. This is opposite, this is hypotenuse. So that's why kita masukkan saja dalam triangle ni. And then to find the adjacent adalah 1 square minus t square set. Okay, baru kita cari dia punya jawapan dia sin 2 theta adalah is equals to 2 sin x cos x. So kita gunakan yang ini dalam formula double angle. Okay, trigonometric function ya. Kita refer pada that one, pada you punya formula. So dapatlah itu jawapan dia. Okay, so now kita pergi pada B. The one that I highlight there. Given that cos theta k is equals to k, where this one adalah dekat mana? It is the fourth quadrant. Okay, and then kita nampak dia kata express cos 1 over 2 theta. So yang ini bila kita nampak a key kalau if you find out dia melibatkan half, this is kita panggil sebagai half angle, jadi kita kena merujuk kepada double angle formula. Kita menggunakan double angle formula. Okay, answer dia cos theta is equals to k, and then kita gunakan double angle formula ni. Okay, kalau kita tengok double angle untuk cos, dia ada 3 pilihan. The first one, the second, the third. Tapi kita nampak yang ini kita tak perlu sin ni kan, yang ni pun tak perlu, kita ambil yang the second one. Okay, 2 cos theta is equals to 2 cos square, and then kita jadikan dia half angle, kita bahagi ni dengan 2 je. Cara mudah So you akan dapat k is equals to yk, because bila you bahagi 2, yang ni akan jadi cos theta. So cos theta adalah k kan. So that's why dapat k. So 2 cos square theta over 2 minus 1. So bila kita susun balik ni, you akan dapat yang 2 cos square half angle equals to k plus 1. So you're going to get this one square root of plus minus k plus 1 over 2. Seems like we have two answers, tapi kita kena refer pada theta, given theta 270, and then kita bahagi 2 because of you divide it into 2, 135 to 180. So meaning that this is dekat third quadrant. So bila the angle, half angle tu adalah pada third quadrant. So untuk cos dia akan jadi negative. Cos theta over 2 less than 0. So this is the answer. Cos theta over 2 is equal to negative third k plus 1 over 2. Okay. Next C. Now kita pergi pada yang C pula. Find the value of tan 22.50. If let's say students, you just press the calculator, tan 22.5. So you going okay, tapi dia nak dalam insert form. Okay, the answer should be in insert form. So kita nampak T22.50. So dia adalah half of 45. So maksudnya yang ini adalah double angle ni sebenarnya. Tan 2 darab 22.5. Okay, kita gunakan formula ni lah. 2 tan over ni. So, you akan dapat sini tan 45 degree is equals to 2 tan. You divide it into 2 untuk tan double angle tu. So, minus 1 tan square 22.5. So, kita jadikan dia sebagai T lah. Letak je T kan. 1 tan 45 adalah 1. So, this is 2T over 1 minus T square. So, at the end, kita akan dapat macam ni. Kita tulis dalam quadratic form. T square plus 2T minus 1 equals to 0. And in order for us to change it to set form, kita gunakan formula. Okay, untuk formula quadratic equation. Okay, yang negative B plus minus B square minus 4AC over 2A. You simplify it, you get negative 2 plus set 8 over 2, and you will get these two answers here. Okay, seems like
This one adalah positive value. So kita kena pilih. Yang ni tak payahlah kita avoid this one. No. Okay. You akan dapat yang inilah. Tan is greater than. So you akan dapat the answer is. Okay. Okay, we go to the next one. 16. Tadi the end. Okay, yang akhir tu, this is the end of SPM 2021. So yang ni dah tak ada So sekarang kita akan pergi next one. Kita tak ambil yang ini, sorry tadi kita tak ambil yang ini, kita ambil yang ini. Kita simplify. After simplify this, you get this. Okay, now kita pergi pada percubaan negeri 9 2021. Kita just tengok go through kat sini. Diagram 1 shows a function G map set A to set B and function H -1 map set B to set C. Given that Gx is equals to 3x minus 1 and composite function H -1 Gx equals to 3 plus 6x over 3x minus 2. If a student writes P is equals to 10, determine whether the value is correct or wrong. So daripada untuk G ni from A pergi B. So maknanya 3 ni sebagai objek X. And this one will be dia punya image. P ni adalah image. Betul ke kalau kita jadikan X dengan 3 kita dapat 10. So kita check. So kalau kita gunakan A 3 times 3 minus 1 you akan dapat 8. So maksudnya student ni dia salah lah. Sebab dia kata 10. So might be dia punya calculation salah kat mana-mana. So wrong. So mesti jawapan tu kena ada perkataan wrong. Sebab dia tanyakan correct or wrong. Okay. Reason dia sebab yang ni. Sepatutnya dia nombor 8. Dia 8 lah. So now nak cari H -1x pula. Remember tadi teacher ada explain kan yang ini outside. This is outside. Betul tak? Okay. Yang tadi ni dia bagi G dalam kan. So bila melibatkan outside, kita kena cari dia punya inverse dahulu sebelum kita dah boleh jawab. So apa yang kita buat? Kita cari dulu Gx. Jadikan G as a Y and kita expresskan X in terms of Y to get the inverse. So yang inilah kan direct. It's quite direct. So you akan dapat yang inilah. And then baru kita masukkan semula dalam equation yang ini. Okay, nampak ni X ni akan jadi yang inilah. Y tu kat sini. So the rest is the same. Okay, yang ni pun sama kan X ni. Kita gantikan dengan yang ini. Okay, bila simplify this, you akan dapat H -1 adalah 5 tambah 2x over x minus 1. So this one ni you boleh tukar pada x lah. Y ni jadi x, yang ni pun jadi x pun boleh. Okay. Dapat -1. Okay, we go to number 17. Negeri 9 juga, bahagian A. Number 17. Quadratic function. Fx x kuasa 2 plus p minus 1x plus 2p such that p is a constant. When f is greater than 0, a number of line to solve, dia akan datang dapat macam ni lah. Okay, given alpha is a positive constant, find the value of roots of the quadratic equation. Okay, dekat sini kita nampak kan kat sini normally. This is x less than or equals to alpha minus 5. This is x is greater than or equals to 8. Kita tahu kat sini bila ditulis yang ini adalah alpha sebenarnya. While this one adalah roots of this equation kan. Alpha minus 5. Maksudnya ini adalah x1, yang ini adalah x2 sebenarnya. Okay, so kita bermain dengan sopor lagi sekali. X square plus p tambah 1 ni answer. Okay, for here. So, because of this one, roots adalah alpha minus 5 dengan alpha. So that's why yang inilah alpha kan. Alpha minus 5 plus alpha, this is so. It is equals to negative p minus 1. Or alpha darab dengan alpha minus 5 tolak alpha, it is equals to 2p. This is so. This is product of root ataupun hasil darab punca.
So from here kita akan menghasilkan, bila kita simplify this, you akan dapat alpha tolak 5 ni equals to this one P kan, kita dapatkan ini balik. So P minus 2, 6. And you akan dapat dekat sini alpha is equals to 4. And ni macam, this is actually the simultaneous, okay, equation juga. So alpha is equals to 4 and also P is equals to 6 minus 2 alpha. From here kita akan dapat lah what is alpha. Dia nak cari roots. So roots tu adalah X lah. So X adalah negative 1. X is equals to 4 because of this one X. Yang ni kan X pertama adalah 4 lah. Alpha itself. And then yang ini pula, yang kedua ni because of this is 4 minus 5. That's why you dapat negative 1 untuk this one. Okay. And then kita boleh cari value of P. So P is equals to negative 2 direct sahaja. Once you get alpha, definitely you can find P. Kat situ kan. Next one. Number 19. Oh, 19. Only type. It is given that the quadratic equations P square plus 5Q X plus 4 has 2 equal roots. Okay. Yang ini pula has no roots. Quadratic equations. Okay. Tapi bila bercakap pasal 2 equal roots, so kita bermain dengan determinant. Discriminant B square. So discriminant minus 4AC equals to 0 kalau 2 equals roots. Untuk yang ini pula has no roots, maksudnya B square minus 4AC less than 0. Okay, express the range of Q in terms of H. So apa yang kita buat? P square plus 5QX plus 4 equals to 0. So kita determine what is A, B, C. P square minus 4AC equal to 0. Kita akan dapatkan B dia 5. Q square minus 4. A adalah P square. C adalah 4 equal to 0. And then bila kita expand it, you akan dapat yang this one. Okay, kita expresskan because of both. This one is actually square root of, kita square rootkan both side. So you akan dapat P is equals to 5/4 Q. Macam first equation. Now kita pergi pula yang second one untuk yang no roots ni pula. Okay. Untuk yang HX ni pula kita gunakan B square minus 4AC less than 0. So akan dapat negative 1. Because of negative 1 sini, right? Minus 4AC. A adalah H. A ni adalah CP. So bila kita selesaikan yang P tu kita gantikan di sini. Okay, akan dapat yang ini. 1 minus 5HQ. So you akan dapat at the end. Q is equals greater than 1/5H. This one if H is greater than 0. What if kalau H is less than 0? Macam negative, right? So bila kita simplify or kita bawa sana, automatically the tanda will be this one, dia akan berubah, change the sign. So akan jadi Q is less than 1/5H if H is negative, less than 0. Okay. Kita pergi next one. Percubaan MRSM 2022, nombor 20. I guess this is the second last question. So it is given that sin theta, sin alpha is negative 35, tan beta is 2, such that angle alpha and beta in the same quadrant, sama, kuadran yang sama. And then if cos alpha minus beta is equals to m, set 5/5, find the value of m. Okay, third quadrant. Kalau saya gambarkan dengan yang ini. Okay, kita akan dapati kalau sini alpha. So and then dia adalah dekat sin dengan tan. So this one because of sin negative, tan positive, this one mesti dekat third quadrant. So sin ni 3. So sini 5, sini akan jadi 4. Okay, kalau tan beta pula kita gunakan triangle macam ni pula lah kan, ni beta. Okay, tan. So 2 sini, sini 1, so sini akan jadi set 3 gunakan Pythagoras ya.
Okay, so baru kita boleh jawab soalan tu lah. Cos alpha beta kita gunakan compound angle. Okay, kalau cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. Cos alpha because of dekat third quarter dia akan jadi negatif. Sini negatif. Kalau nampak semua negatif sini. Okay, cos beta also negative 1 over set 5. This is set 5. 2 square plus 1. So and then sin alpha sin beta kita masukkan nilai. So you're going to have this 4 per dengan 5 set 5 and then kita add together you akan dapat 10 over 5 set 5. Kita darab dengan conjugate. So you get 2 5 set 5. So m is equals to 2. Okay. The next one yang B tu pula. Okay, it is given that tan theta is equals to 60, also compound angle. So tan theta is equals to K, find insert form. Kita gunakan formula ni, tan alpha A tambah beta. So kita pecahkan, separate them. So tan theta minus tan 60 over 1 plus tan theta tan 60. So kita gantikan K kan, sebab dia dah bagi tahu kan, K tan is a K. And while tan 60 adalah special angle, so dia adalah set 3. So from here, kita cuba kumpulkan K bersama-sama. Kat sini nanti, okay, K plus K, kita factorize this part. So you get K 1 plus set 3 equals to negative 1 plus set 3. So kita jadikan K sebagai subject and then this one kita darab dengan conjugate. Okay, bila kita darab dengan conjugate, you akan dapat this part. Simplify, you akan dapat at the end, K is equals to 2 set 3. This is set form. Okay. And last questions untuk for today, part B untuk paper 1, SPM 2019, paper 1. Diagram 21 shows a 4-digit passcode 0130 set by Sen on his smartphone. He wants to reset the passcode such that the new passcode cannot consist of 1 followed by 3. So maksudnya passcode dia tak boleh ada 1 lepas 1 3. Ni tak boleh. Dia boleh 3 1 boleh, 1 3 tak boleh. So how many different passcodes can be formed? So kita akan tengok one by one sikit yang ini ya. Answer. The first one. Okay, katakanlah exactly. Okay, this Sun, dia kena guna semua. Kita ada 10 digit, right? 01 sampai 9 tu ada 10 digit. Meaning that we have 10 options. So that's why kita mesti membentuk 4 code kan kat sini. 1, 2, 3, 4. So first option will be 10. Dia boleh repeat. Maksudnya dia tak kata pun tak boleh repeat kat sini. It could be 1, 1, 1, 1. Could be 2, 2, 2, 2, 3, 3 and so on. That's why dia 10. 10 times 10 times 10 times 10, altogether 10,000 codes. Okay, tu kalau keseluruhan. Sekarang kita kena tolak yang melibatkan 1 3. Okay, let's say kita buang yang kita, katakan kita set, kita letakkan 1 3 dekat sini siap-siap kan. So maksudnya dekat sini dia boleh jadi apa saja nombor, right? This one boleh jadi apa saja nombor, maknanya dia ada 10 pilihan, yang ni pun ada 10 pilihan. Kita letak yang itu dahulu. So altogether kita akan ada 100 code. Untuk second pun sama. Kalau 1 3 itu berada tengah-tengah kat sini, right? So maksudnya dekat sini boleh jadi 10. Kat sini pun boleh jadi 10 options lah. So also 10 times 10, 100 codes. Okay, yang ketiga, repeat the same. Dia berada kat last kat sini. So the first one akan jadi 10 options. Yang ni also 10 options. So 10 times 10. This one kita dah fix kan Yang ni tak payah kira sebab kita dah fix. So akan jadi 100 codes as well. So and so kita boleh buat conclusion that number of passcode adalah 10,000 minus this one yang kalau yang 1 3 kat depan tu. And then yang ni kalau 1 3 yang tengah tu. Yang ni 1 3 yang dekat hujung tu. Kenapa tambah 1? Because kalau yang kenapa tambah 1 ni? Because yang ni. Kalau lah 1 3 sini dekat hujung ni dia pun boleh jadi 1 3 juga kan sebab dia sama juga yang kat sini. Kalau kat hujung sini 1 3, depan yang ni pun boleh jadi 1 3 kan. So kita tak boleh tolak kedua-dua. That's why kita add, kalau kita potong yang ini, yang kita kena tambah balik yang ini 1. Okay, that's why tambah 1 kat sini. So jawapan akhir dia adalah
9,701. So that's it. So I guess that's all for today punya session. Hope this session will at least help you in order for you to reach maximum as marks in your SPM later on. Okay. The way to get started is to quit talking and begin doing. Okay, start works. So with that, I thank you and insyaAllah, kita jumpa lagi. Okay, thank you.